السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good afternoon, everyone. Inshallah, we will try to go through some problems. We already started doing this from the previous lecture. Right, معانا؟ Brand new. شباب. How are you, doctor? الحمد لله. Hope you are all well. Perfect. الحمد لله. بصوا يا شباب، احنا هنحاول نحل some problems for training على اللي احنا خدناه previous period. which is طبعا زي ما انت عارف regulations on matrices in general. Yes. بعدين solution of the system integration. برضو لو احنا خلصنا لسه مش هنبعت ليا a model exam for a midterm or something regarding our course. Once Jose will send me one of these exams, I will try to go through. Okay, I didn't find any of them even on this one model. فبالتالي for the time being نبص على طول. انا مش عايز ادي لك midterm exams من عند ناس تانيين علشان ما تبقاش انت متلخبط او شيء. بس على الاقل at least for the time being تعالوا نفكر سوا في مجموعه المسائل في problems. بص على اول سؤال ده بيقول ايه؟ بيقول find A such that A transpose plus 3I2 to the power of negative 1 equal 1, 2, 2 to 1. اعمل ايه؟ Try to think. تاني once more. يقول لك انا عندي A transpose. يقول لك احنا عندنا A transpose بعدين plus 3I2 all of them minus 1 which equal to 1, 2, 2 and 1. Try to solve this problem and get the value of A. Any ideas? Huh? Any ideas? Transpose of the What should we do? ممكن نعمل كالكوليشن عشان الشركة. لا انت عشان الكلام بتاع الكلام. ها؟ قول لي اعمل ايه؟ One over. ده I2 ده باور نيجاتيف 1. Think. Multiply by power 1. اوكي خليني الاول عشان الامور. Multiply by the same. قولي انت ولا اقول انا؟ لا قولي انت خلاص بقى. فكر ايه اللي انا عايزه؟ First of all ايه اللي انا عايزه؟ انا عايز to get the value of A. ماشي؟ عشان اقدر اجيت ال value of A I will take an inverse for both sides. لو انا عملت inverse for both sides ايه اللي يحصل؟ اوكي؟ هي هتبان لك اكن انا بعمل inverse for both sides بس انا actually عملت process عشان اجيب الانفرس بتاعي. اوكي لو انا عملت كده هيبقى انا عندي A transpose plus a 3 over I2 equal 1, 2, 2 to 1 to the power of negative 1. بعدين اعمل ايه؟ الحركه اللي بعديها اعمل ايه؟ اروح اجيب A transpose which equal to 3 of other matrix 1, 2, 2, 1. طبعا هجيب له انفرس بعدين نيجاتيف 3 في مين؟ في I2. هي I2 دي identity matrix of dimension 2 by 2. اوكي؟ طيب بعد ما اعمل كده هجيب ترانسبوز فور مين؟ for both sides. طيب حد to remember how to get an inverse of a 2 by 2 matrix؟ بنكتب في النص ايوه نيجاتيف. علشان اجيب A minus 1 او علشان اجيب الانفرس of this matrix. هنعمل ال 2 Inverse is gonna equal to 1 divided by get the multiplication of the principal diagonal which is positive 1 minus the multiplication of the secondary diagonal which is gonna be 4. بعدين open a new matrix. تمام؟ Switch the numbers that exist on the diagonal so it will be the same. Then it changes the sign of the side so it's gonna be negative. يبقى انا دلوقتي عرفت ان الماتريكس ده ممكن يبقى شكله عامل ازاي؟ ها؟ ده 1 over negative 1 over 3 times 1
Negative 1 over 3 times 2. 2 over 3. Negative 1 over 3. 2 over So it's 3 gonna be 2 over 3. Negative 1 over 3. نيجاتيف 1 over 3 Okay. بس مش تنسى ان ده كمان negative 3. بعدين I will add I2. what's I2 What's I2? 1, 0, 0 and 1. بعدين جمع النمبرز بتاعتك. يعني اذا ده معناه ده negative 1 over 3 1 يقوم لا، ليه يديني لا مش ليه ما نعملش 3 الأول؟ لازم هعمل مالتيبليكيشن الاول. انا ما خدتش بالي. اعمل مالتيبليكيشن يبقى ده 3 ده اصبح 3 وده سيم واي لايك بقى بكام؟ 3. بعدين همشي بقيه الستبس. مش هي نيجاتيف 3 ولا رو في كل. هي النيجاتيف هاخدهم هعمل سبتراكشن يعني. اوكي؟ لا ده مالتيبليكيشن ويعني اهو بس واربعه. تمام يبقى اذا نيجاتيف 1 over 3 ونيجاتيف 3 ده هيدي لك نيجاتيف 1 over 3 and 3. بعدين عندك 2 over 3 plus 0 so it's gonna be 2 over 3. Same way like 2 over 3 و same way like هيدي لك minus 1 over 3 plus 1 over 3. اوكي؟ 8 over 3 بس خلي بالك ان انا كده جايب مين؟ 8 ترانسفير. بس انا عايز ايه؟ يبقى انا هضطر ان انا اعمل ايه بقى؟ الروز انتو كولم. هتشينج تاني الروز into columns وبالتالي يبقى عندك negative 3 1 over 3 وده هيدي لك 2 over 3 same way like 2 over 3 which equal 2 minus 3 over 1 over 3. فاحنا ليه ما عندوش عند ليه ما عملتش ايه؟ سمبليفاي. عادي يعني. مش هحتاج اعمل سمبليفيكيشن. ايه سمبليفيكيشن؟ ناخد كومن يعني؟ لا ده هو النيجاتيف 3 اللي بره ده مش هي تقريبا نيجاتيف 1 كده. فين نيجاتيف 3؟ مش لا فاهم. مالتيبليكيشن دي مش فاهم قصدي. فراكشن بس نور مش يعني فاهم ده قصدي. الاكستراكشن. خلاص انا وصلت لغايه هنا خلاص مش محتاج اعمل حاجه لا مش تانية. قصدي أمال. النيجاتيف 3 في 1 over 3 دي 3 ايه؟ بلس 3 فين؟ هي ده. ايوه هو النمبر خلاص عايز ايه يعني؟ اصلا مش مش عارف. بلس 3 times 3 ده 3 and 1 third. فلو حبيت ان انا اعمل له مالتيبليكيشن اتس gonna be negative 10 over 3 لو انت عايز تسيبيه على الفورم ده يعني وده هيبقى زيه negative 10 over 3 بس انا I don't have to يعني. ماشي. ماشي؟ طيب بص دي سهله المفترض أوي. لانك انت بتعمل نمبرز وبتعمل اديشن سبتراكشن مفيش فيه مشكله. صح طيب حد يديني الكومنت ده اعمله ازاي؟ الستيتمنت اللي تحت او البروبوزيشن ده اعمله ازاي؟ هنعمل ايوه عايز ميكس دايمنشن. لا الرانك مش هو هيبقى هو بتاعهم مش هيخليهم انكريدبل. ايوه صح. ليه بقى صح؟ انهي واحده فيهم مش هتخليها انفيرتبل؟ يعني ليه الكلام ده ما يبقاش مظبوط؟ انا هعمل البروف ده ازاي؟ او هتكلم على البوينت دي ازاي؟ مني. فيرست اوف اول هو انت اي ماتريكس تقدر تجيب لها انفرس؟ لا طبعا طب ايه الماتريسيز اللي تنفع تجيب لها انفرس؟ ايه اللي لازم تبقى انفرتبل؟ لازم رقم واحد تبقى سكوير ماتريكس. ايوه طيب وهي دي سكوير ماتريكس؟ لا 2 باي 1 والثانيه برضو ايه؟ 1 باي 2. انت you can multiply them together they will accept انك تعمل multiplication. بس معنى ان ال A not invertible وال B not invertible لو انت عملت A times B it's not gonna be invertible. يبقى ده الستيتمنت اللي انا همشي بيه. اوكي؟ هتيجي هنا تقول since A is not invertible وده السبب ان انا سبت لك البروبوزيشن ده. هتيجي تقول since A is not invertible since it's not a square matrix and also since B is not invertible because it's not a square matrix, okay? Then the product A times B is not gonna be invertible. You're done. بالنسبة لي. Okay? ده على systems of equations. ده sheet 2 على systems of equations. أنا مديك 3 systems. بيقول solve the following linear systems. هذا واحد، هذا الثاني، هذا الثالث. When the linear system has infinitely many number of solutions, indicate the number of degrees of freedom. حد فاكر امبارح انا قلت لك يعني ايه number of degrees of freedom؟ حد فاكر يعني ايه number of degrees of freedom؟ النمبر اوف variables minus الرانك بتاع ها. الرانك the difference between الرانك and the number of variables. الديفرنس ده اللي بيطلع لك النمبر of 3 variables. اختار اي واحده فيهم لان طبعا انا مش عارف which one of them ما حلتهمش يعني. فاختار اي واحده ممكن نحلها مع بعض. سي. تختاروا ايه؟ سي سي. اوكي let's do سي.
اول ستيب علشان اعمل سي سلمى اعمل ايه؟ عشان اعمل سي اروح افتح ماتريكس صح؟ اجيب اوجمنتد ماتريكس. طيب تعرفوا تقولي لي اوجمنتد ماتريكس؟ اكتب بالرو ولا اكتب بالكولم؟ رو خلاص اديني رو يلا. بعدين 1 بعدين 1 ايكوال بعدين فور ذا سكند رو 1 1 1 بعدين فور ذا ثيرد 1 3 2 2 and 2 بعدين الستيب اللي بعده لسه عاملينها سوا. اوكي دي الاوجمنتد ماتريكس. الاوجمنتد ماتريكس بحط فيها كوفيشنت ماتريكس طبعا لازم تبقى بي شور ان هم ريجولار رينج اند سو اون. بعدين تحط الريزلتس زي ما انت شايف. طب وهنا ما حددش نحلها باللي هو باكورد سبستيوشن ولا هو سابها لك. طبعا ده ابلكيشن على مين؟ على جاوس جوردن. ده ابلكيشن يا اما على جاوس يا اما جاوس جوردن. نور خليك معايا. حاضر والله. اوكي طيب سلمى كملي. اعمل ايه؟ عايزين اخليها 1 0 0 عايز اوصلها للريديوسد. I need it to be on the reduced echelon form. Okay, so it's gonna be 1 1 1 and 1. Then negative 2 plus 2 so it will be 0. Negative 2 plus 1 so it will be negative 2 plus 1 so it will be same way like negative 2 plus 1 so it's gonna be negative 1. In a similar manner عايز 3 يبقى بكام؟ لكنه اوكي يبقى اعمل multiplication في كام؟ negative 3 plus 3 0 negative 3 plus 2 so it's gonna be negative 1. Negative 3 plus 2 so it's also it's gonna be negative 1. Negative 3 plus 2 so it will be negative 1. The result اللي بعدها I've adjusted the first column. I will go for the second one. Second column اعمل ايه؟ احمد I can multiply صح؟ by negative 1 the second column. Once you multiply the second column by negative 1 so it's gonna be 0 1 1 and 1. Then I will continue to reach the reduced echelon form. صح يا جميل؟ فهجمع الرو ده على الثيرد رو. اعملي اديشن ليهم ايه اللي هيحصل؟ 0 plus 0 1 ونيجاتيف 1 1 ونيجاتيف 1 1 plus negative 1 also will be 0. هنا مش هقف هكمل. طيب قولي لي كده الحركه اللي بعديها اعمل ايه؟ عايزه بزيرو. يقوم اعمل multiplication بالسكند رو in negative 1 and then I will add it on the first row. Same way like negative 1 times 0 plus 1 so it will be 1. Negative 1 plus 1 so the result will be 0. Negative 1 plus 1 so it's gonna be 0. Negative 1 plus 1 so it's gonna be 0. Stop. دي الفورم اللي انا وصلت له. ده في زيرو ساعة فدي كمان عشان بضرب ثانية واحدة عشان انا بضرب هنا في نيجاتيف 1 بلس 1 بزيرو نيجاتيف 1 بلس 1 اوكي ماشي الحال. طيب تعالى بقى بص رانك في رو زيرو ماشي وهي ثواني ماشي اوكي يبدا بقى هبدا اجيب السولوشن بتاعي. الرانك اوف ايه بكام؟ 2 كده الرانك بتاع الايه نون زيرو رو. طبعا الايه يعني السمولر ماتريكس فيها 2 نون زيرو روز يبقى الرانك اوف ايه بيساوي 2. طيب الرانك بتاع الاوجمنتد ماتريكس بتاعها كلها على بعضها ستيل بيساوي 2. ايوه بس النمبر اوف فاريبلز بكام؟ 3 ب 3. يبقى اذا ده معناه ان الديجريز اوف فريدم ده بيساوي difference between the number of variables minus the rank of A او rank of augmented matrix which is gonna mean ان هو هيبقى 1 degree of freedom. يعني ايه 1 degree of freedom؟ تعالى بقى نفكها equations عشان تعرف يعني ايه 1 degree of freedom. انا باكد عليه انا قلته امبارح بس عايز اكد لك عليه. على طول تاني I'm gonna consider x هما كانوا x y z okay x y and z. Start expanding them as equations once more. معايا زياد 1 times x 0 times y 0 0 times z 0 and will equal to 0. This is the first value. يبقى the value of x will equal to 0. For the second row 0 times x equals 0. 1 times y so it's gonna be 1.
1 times z is gonna be plus z, and the result will be 1 positive 1, which is gonna lead to y will equal to 1 minus z. لاحظ ان the last row doesn't exist. يبقى إذا for the time being we can rewrite the solution set as the solution set بتاعتي. Z will equal to a constant which stands for an arbitrary constant, any number that you choose. وده بالفعل اللي بيدي لك الديجري اوف فريدم اوف 1. لأن عندك free variable you can choose any value for it اللي هو الزي. خلي بالك relative للزي you will get the value of y which is simply 1 minus c. The value of x is constant and equal to 0. من هنا جه عندي ان انا عندي infinite number of solutions. بص لو السي بيساوي 5 any number 5 for example, this is gonna be 5, this is gonna be negative 4 and 0, and these three numbers will satisfy this system of equations. If I change it c we put it 0, so the result will be 0 1 0. Three numbers also will satisfy this system of equations and so on. يبقى من هنا عرفت ان الديجري فريدم تساوي كام؟ 1. بجيب ازاي الديجري فريدم؟ difference between the number of variables and rank. معايا انا؟ او باسلوب تاني عدد الايكويشن عدد الايكويشنز الميسنج او عدد الفاريبلز الميسنج. لو بصيت انا عندي 2 variables لهم values وانا عندي 3 يبقى عندي كام ميسنج فاريبل؟ 1. يبقى الديجري فريدم يساوي. ماشي؟ اوكي. انا هكتفي بده على ده لان انت تعرف تحل التو سيستمز التانيين. البروبلم دي بص هنا السؤال ده ظريف وهو طبعا ما يجيش في الامتحان يعني لان هو هنا عايزك تعمل تريننج، عايز احل البروبلم دي how many times؟ 3 times. عايزك تحلها first of all consider السيستم اللي معاك. Solve the system using Gauss elimination. بعدين write the system as a matrix equation. Compute A minus 1 and solve the system. طبعا اقدر ازود كمان و solve it using Gauss Jordan او Gauss Jordan. يبقى احنا واخدين Gauss elimination Gauss Jordan واخدين مين؟ الانفرس ميثود. طيب حد ستيل فاكر الفرق بين جاوس وجاوس جوردن؟ Gauss try to transform this system into an echelon form. يعني ايه echelon form؟ يعني lower triangular matrix. بعدين اعملي back substitution. Start putting them into equations and make a back substitution. انا وريتك ده امبارح. Gauss Jordan continue till you reach a unit matrix. يبقى انت كده او the nearest form to a unit matrix اللي هو reduced echelon form. بالتالي تقدر تحل على طول بالجاوس جوردن. تمام؟ طب الانفرس ميثود get the inverse first then make a multiplication in the result وبالتالي تقدر تسولف السيستم بتاعك. انا هكتب الاوجمنتد ماتريكس وهعمل الانفرس بعدين السيستم الثاني هيبقى زي ده، الطريقه الثانيه تبقى زي ده بالظبط. لو تحبيني احلها معاك اوكي، بس انا عايز احل اللي بعديها اكتر. براحتك. فخليني الاول اقول الانفرس علشان عايز برضه تبقى انت شفته، وما اعتقدش ان انت عندك حاجه تاني في الورك شيت، في السكند ورك شيت. اوكي. مين يحطه لي على سيستم اوف ايكويشن؟ انا عايزك تحلي معايا. طيب اساهم انا يعني؟ طب على الاقل مليها لي عشان اسمع صوتي. x minus 1 plus z اها. لا اديني الكوفيشنت ماتريكس على طول. 1 negative 1 1 ونيجاتيف 1 1 ها 1 بعدين 2 1 1 بعدين 1 انا عايز الكوفيشنت ماتريكس بس اللي هي 1 نيجاتيف 1 1 بعدين اللي بعديها 1 ايوه 0 بعدين 1 بعدين the last one is gonna be 1 و 2 1 و 2 و 2. انا هجيب inverse in order to get the inverse using the row operations. اوكي هحط هنا matrix 1 0 0 1 double 0 0 1 0 بعدين 0 1 0 بعدين double 0 and 1
لازم بعدين هستخدم الرو اوبريشنز بتاعتي. تمام؟ اوكي. لازم اجيب الرو اوبريشن استخدم الكوفاكتور بس. مش بكفي فور ذا تايم، لان الكوفاكتور ميثود عشان تجيب بيها انفرس I can use it بس after determinants. for the time being احنا لسه مش خدنا determinants. although انا اديتهم ازاي يجيبوا انفرس using الكوفاكتور ميثود. So for the time being as a training on the row operations I will have to do it this way. Okay? بس طبعا كلامك صح ولا غلط. Okay? طيب انت عشان لسه موجود معانا مش عارف اذا كنت شفت فيديوز قبل كده ولا لا من اللي موجود عندي. الايديا بسهوله جدا انا هحاول to change this matrix to be a unit matrix using 3 operations بس. ايه هم ال 3 operations؟ switching rows instead of each other, multiplying a complete row by a fixed number, multiplying a row by a number, then adding it on another row. عشان to change this matrix to be in a unit matrix. The changes will be along all the row. وبالتالي ال changes اللي هتحصل في اليونت ماتريكس ده A minus 1. اوكي؟ ستيب باي ستيب. برضه تاني once more. ده لازم احله بايديا ما ينفعش اتفرج عليه. برضه نفس الاسلوب. ها الستيب الاولانيه تبقى شكلها عامل ازاي؟ اول ستيب. اوكي بيرفكت. هنخلي تحت ال 1 0. The first number in a unit matrix should equal to 1. It's already 1, so I will leave it as it is. 1 negative 1 1 1 double 0. بعدين عايز النمبر ده يبقى بزيرو، او اعمل ايه في الاولاني؟ نيجاتيف 1 واد. ماشي؟ وملتبلاي في نيجاتيف 1 واد. Negative 1 plus 1, so it's gonna be 0. Negative 1 times negative 1, it's gonna be positive 1. 0 positive 1. Negative 1 plus 1, so it's gonna be 0. Negative 1 plus 0. Negative times 0 plus 1. Negative times 0 0. اهو. Same way like number ده برضه عايز to change it. Negative 1 plus 1, so it's gonna be 0. This is gonna be positive 1 plus 2, so you will have 3. Negative 1 plus 2, so it's gonna be 1. Negative 1 plus 0. Negative 1. Negative times 0 plus 0 0. Negative times 0 0 1. أنا adjusted the first column. Similar manner. نفس الاسلوب بالظبط. حتى السكند رو adjusted. ها ده ب1 فمش هبذل مجهود تاني. على طول الحركه اللي بعديها اهو. زيرو 1 0 نيجاتيف 1 بوزيتيف 1 اند 0. بعدين عايز ال 3 اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عايز نمبر 3 ده to move it here equal to 0. How to do it? I will look for the pivot for the second row, which is positive 1. I will multiply it by the same number but with opposite side. Okay? And then I will add the elements one by one on the corresponding ones on the third row. بمعنى أنا عايز ال 3 دي تبقى هنا بكام؟ بزيرو. هعمل multiplication لل1 ده في نفس النمبر with opposite sign, which is negative 3. Starting from the beginning. Negative 3 times 0 is going to be 0. Then I will add it on each element from these elements. So negative 3 times 0 is going to be 0 plus 0. Repeat. Negative 3 times 1, negative 3 plus 3, so the result will be once more. Negative 3 Abd al-Rahman times 0, 0 plus 1, so it will be once more. Negative 3 times negative 1 is going to be positive 3 plus negative 1, so the result will be 2. Once more. Negative 3 times 1, negative 3 plus 0. Negative 3. Negative 3 times 0, 0 plus 1, so the result will be once more. أنا عايز الفاليو ده بكام؟ 0. بس هو أصلا بكام؟ So I will add this row on the first row. 0 plus 1. 0 plus 1. 1. 1 plus negative 1. 0 plus 1. Negative 1 plus 1. 1 plus 0. 0 plus 0. تمام؟ Second row adjustment.
فاضل مين؟ ثيرد رو. ثيرد رو اوريدي موجود فيه بوزيتيف 1. ريميننج مين بس عشان اظبطه؟ اوكي يبقى انا هبدا الثيرد اوبريشن او الفاينل اوبريشن معايا يا عمر؟ النمبر الاخير 0 0 1 2 نيجاتيف 3 اند بوزيتيف 1. اوكي ده مظبوط. الصف اللي بعديه عايز ده بزيرو اوريدي اكزيست، خلاص مش هعمل فيه اي مجهود. مظبوط. ده بنيجاتيف 1 ده 1 وده زيرو. اللي فوق برضه بزيرو. الحركه اللي بعديها عايز ده بزيرو، فلذلك هعمل لده multiplication same number but with opposite sign. So I will multiply by negative 1. Negative 1 times 0 plus 1. Negative 0 plus 0. Negative 1 plus 1, so the result will be negative times 2, negative 2 plus 0. Negative times negative 3, positive 3 plus 1, so the result will be negative times 1, negative 1 plus 0, so it will be as long as ان ده اصبح I'm sorry ان ده اصبح I unit matrix يبقى اللي انت جبته ده هو مين؟ A minus 1. طيب انا كده جبت A write the system as a matrix AX زائد B. انا عارف ازاي بعرف اعمل AX plus B معايا. بعدين جبت A minus 1 انا معايا A minus 1. Try to solve the system. All I have to do this is X column ده الانفرس which is negative 2 4 negative 1 negative 1 1 and 0 2 negative 3 and 1 and I will multiply it by the results. Results اللي هم مين؟ 2 3 and 5. معايا مستر عبد الرحمن. اضرب الرو في الكولوم يبقى اعمل negative 2 times 2 بعدين بلس. بضرب 4 times 3 بعدين بلس. negative 1 times 5 واكتب الريزلت بتاعتي هنا. هكرر تاني اضرب الرو في مين؟ في الكولوم بتاعي. يبقى negative 1 times 2 negative 2 1 times 3 positive 3. الصم بتاعهم يساوي positive 1 يبقى النمبر ده يساوي positive 1 يعني طبعا 0 5 خلاص. Same way like for the last one. It's gonna be 4 بعدين negative 9 so the result will be negative 5 plus a positive 5 so this value will equal to 0. تمام؟ ده لو انا عايز اعمل سولوشن عن طريق الانفرس بتاع الماتريكس بتاعتي. اوكي يا شباب؟ حلو ولا ارض. اي استفسار في ده؟ تمام. حلو قوي. المسألة اللي بعديها مهمة جدا. وهنا انا بسألك على ال differences between a consistent, inconsistent system or a unique solution, finite solution or no solution for a certain unknown value. It's like the last problem in the previous lecture. Exactly. بص معايا كده. ودي تعتبر اخر problems موجودة معانا. شباب. زياد دي مهمة. هتمشي؟ شوف دي طيب. بص دي مهمة. دي حلوة ومسألة المفترض ان الناس تبقى فاهمها كويس. خليك معايا. خليك معايا. انا مش شايف بس طب عايز افتحه عشان هتفتحه من ازاي؟ شايف كويس موجود ولا مش موجود؟ ده مش موجود اهو. اصلا السلايدز موجود ده بس ده جزء من الشيت. طب انت طلعته؟ طب انا بعته لك على الواتساب اصلا. طب افتحه عشان بس مش شايف كويس. طيب خليك معايا بقى. خليك معايا. بيقول consider the following system. Consider the following system. In the three unknowns x, y and z. والسيستم ده بالفعل يا زياد موجود فيه x, y and z. ماشي؟ خلي بالك السيستم انا inserted another variable which is a. فده a times x, y and z, y plus z equal 1. x plus ay plus z equal 1 and so on. بيقول هو a is a real parameter. انا مش عارف هو كام. بيقول classify the system by the number of solutions according to mean to a. طيب في الحالة دي اعمل ايه؟ يعني انت عايز تعمل classification نور مش معايا. اول ستيب علشان اعمل ده هبدا احطهم on a system on an augmented matrix form. خليني كده يا عمر augmented matrix A 1 and 1 similar ليها 1 و A 1. انت خليتي واحدة زيها امبارح.
بس الترتيب بتاع ال A هنا هيختلف. اوكي؟ بعدين عندك 1 and A وده 1 اعمل ايه؟ انا عايز find the values بتاعت ال A which is gonna be responsible for having a unique solution, no solution, infinite number of solutions. اعمل ده ازاي؟ اول حاجه اعمل ايه؟ بص ده كده كويس. اعمل ايه؟ هحاول ان انا اوصلها ليونيك ماتريكس. يبقى انا محتاج the first number in the first row to be positive 1. ازاي اجيبه positive 1؟ قولي لي. ايه؟ We can switch rows. يعني اذا تايمز مين؟ ما هو اصلا فوق ده ايه؟ طيب انا عايزه يبقى بوزيتيف 1. بعدين عايز تحتيه 0 0. I need to make it as close as reduced echelon form. عايزين الاول عشان دايما بجيب 1 بعدين تحتيه 0. ايوه ما ينفعش اشتغل على الميدل. ما ينفعش. لازم اشتغل بالترتيب اللي احنا قلناه. اوكي؟ طب يلا قولي لي اعمل ايه؟ I will switch these rows together. سلمى، نور، كده مش ينفع. ونزلي شنط. ممكن تحطيها جنبك على الكرسي ده. الله تصدق بالله انا ما كنتش متخيل انها موجوده اصلا. جمان. انا في دماغي انها خرجت. اوكي. هيبقى 1 8 1 يبقى ده 1 A بعدين 1. ها الروز اللي باقي يبقى شكلها عامل ازاي؟ خلينا نعملهم واحده بواحده. ده زي ما هو 1 A 1 and 1. بعدين A 1 and 1. شباب تعملوا ايه؟ ومحتاج كل الضحك ده والكلام ده؟ طيب خلاص مش عايز ده. انا عايزك تكمل معايا. والراجل ده عايزين بس ان هو يكمل شويه عشان يفهم حاجه قبل ما يمشي. وان كان انا بتهيألي انك مش شايفني اصلا. انت شايف اي حاجه هنا؟ انا بتهيألي ان انا لو مكانك لا يمكن اشوفك. طب كمل. قول لي. عايزين بقى محمد. محمد مين؟ انت. ما تتكلمش. هو اللي بيرد عليك. ده 1 A and 1. بعدين عايز النمبر ده بكام؟ يبقى هعمل ايه؟ multiply by negative. نور كفايه. وقال. انا ما عملتش حاجه والله. قولي لها تسكت. اسكت. multiply by negative وقال. by negative وقال على السكند رو. so it's gonna be 0 negative 1 plus A هيدي لك A minus 1. negative في A بنيجاتيف A وده يديني 1 minus A. same way like طبعا انا بعمل multiplication في نيجاتيف وبقاد فيديني نيجاتيف 1 plus 1 equal to 0. نيجاتيف 1 نيجاتيف A بعدين نيجاتيف 1 plus 1 so the result will be 0. in a similar manner انا عايز الفاليو دي تبقى بزيرو بس هي للاسف بتساوي A. I will multiply negative A معايا يا عبد الرحمن. negative A plus A so the result will be 0. negative A plus 1 يبقى عندي 1 minus A. negative A plus 1 so it's gonna be 1 minus A. negative A times 1 negative A plus 1 it's gonna be 1 minus A. ده الشكل بتاعي. طيب الستيب اللي بعدها انا كده عملت adjustment للفيرست كولم. هخش على السكند وان. عايز النمبر ده يبقى بكام؟ الرقم ده عايزه بكام؟ 0 يا سلام. لا ده 1 1. طيب اعمل ايه علشان اخلي ده 1؟ هنعمل تايم. لو عملت اديشن للتو روز دول هيديني 0. اوكي؟ ممكن لو انا عملت اديشن لدول هيديني 0 بس ريمارك انا لو عملت اديشن لده المفروض ان ده هيبقى بزيرو بس ده يبقى 2 minus 2A. اوكي؟ ولو عملت الاديشن تاني هيديني 1 minus A القيمه دي بتاعتي. طيب خليني امشي ستيب باي ستيب معاك. انا بحلها معاك. عايز النمبر ده خلاص همشي على المين ستيبس بتاعتي. هحاول اخلي ده 1 بوزيتيف 1. عشان اخلي ده بوزيتيف 1 يبقى انا I will have to divide this row on the value of 1 minus A.
او A minus 1 whatever. بالفعل هعمل كده. هو لا ده كده كله 1 ماينس A ودي A ماينس 1 عشان عمل اوبريشن. اوكي تعالى اعمل ديفيجن على الفاليو دي، يعني اكني بعمل ملتبليكيشن في 1 اوفر A minus 1. طبعا 1 اوفر A minus 1 بتساوي بالظبط نفس الفاليو بس بالنيجاتيف. هعملها واحده واحده. ده لو انا ضربته في 0 هيديلك 0. بعدين 1 اوفر A minus 1 تايمز A minus 1 الريزلت هتبقى بوزيتيف 1. once more هيبقى عندك 1 minus A divided by A minus 1. بعدين this value times 0 is gonna equal to 0. لاحظ I will need to simplify this value. مستر محمد هل عندك simplification method لده؟ اقدر اخد مين as a common؟ يروح مخليها A minus 1 divided by A minus 1. يقوموا they will cancel. يعني اذا يبقى الفاليو اللي موجوده مكاني هنا هي عباره عن مين؟ just only negative 1. يبقى انا adjusted the second row. In a similar manner انا عايز تحت الواحد ده يظهر عندي مين؟ 0. ازاي اخلي تحت الواحد ده 0؟ اوكي ازاي اخلي number this one this value equal to 0. I will multiply by the same value but with opposite sign. لذلك جاي هنا عامل multiplication negative of 1 minus A. Negative 1 minus A times 0 is gonna equal to 0 plus 0 0. Negative 1 minus A times 1 plus 1 minus A, the result will be 0. Negative 1 minus A times the negative is gonna be 1 minus A plus 1 minus A, so it's gonna be 2 minus 2A. بعدين negative 1 minus A times 0 it will disappear. You will have 1 minus A. بص على الفايل خلاص انا مش فارق معايا اللي فوق 1 1 A 1 مش فارقين معايا خالص. ده اللي هيديني الكونديشنز اللي انا هبدا اشتغل عليه. بصوا اول حاجه لو انا عندي 2 minus 2 of A which is simply can be put as 2 of 1 minus A. لو الفاليو بتاعتي دي doesn't equal to 0 يعني لو النمبر ده مش equal to 0 هبقى انا استفدت ايه؟